今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車はこだま号名古屋行きです。終点名古屋までの各駅に停まります。Welcome to the Shinkansen. This is the Kodama Super Express bound for Nagoya. We will be stopping at all stations before arriving at Nagoya Terminal. The conductor's room is in car number 8. Thank you.今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車はこだま号名古屋行きです。終点名古屋までの各駅に停まります。続いて車内のご案内をいたします。自由席は1号車から6号車までと13号車、14号車、15号車、16号車です。この電車は全席禁煙となっております。おタバコを吸われるお客様は喫煙ルームをご利用ください。普通車の喫煙ルームは3号車、15号車、グリーン車の喫煙ルームは10号車にあります。車内販売の営業はいたしておりません。ご了承ください。車掌室は8号車です。携帯電話はマナーモードに切り替えるなど、周りのお客様のご迷惑とならないようにご協力をお願いいたします。駅及び車内への危険物の持ち込みは禁止されております。不審なものや行為にお気づきの場合は、乗務員または駅係員までお知らせください。また、車内で緊急事態が発生した場合は、直接乗務員にお知らせいただくか、客室の通話装置、または非常停止ボタンでお知らせください。Welcome to the Shinkansen. This is the Kodama Super Express bound for Nagoya. We will be stopping at all stations before arriving at Nagoya Terminal. Cars 1 through 6 and cars 13, 14, 15 and 16 are for passengers without seat reservations. Smoking is not allowed on this train except in the designated smoking rooms located in cars 3 and 15. The smoking room in car number 10 is for passengers in the green cars. Please refrain from smoking in the train, including areas at either end of the cars. Wagon service is not available on this train. The conductor's room is in car number 8. While in the car, we ask that you switch your mobile phones to silent mode. You are welcome to put your luggage on the overhead shelf. Please be careful when you lift your luggage, as it may fall. If you would like to put your luggage behind the seats at the last row or at the sections near the door, please inform the crew. Hazardous items are prohibited on stations and trains. If you notice any suspicious item or behavior, please notify staff immediately. In case of emergency, please notify train crew by the emergency phone or the SOS button. Thank you.「まもなく新横浜です。横浜線、相鉄新横浜線、
東急新横浜線と市営地下鉄線はお乗り換えです。新横浜を出ますと、次は小田原に停まります。We will soon make a brief stop at Shin Yokohama. Passengers going to the Yokohama, Sotetsu Shin Yokohama, Tokyu Shin Yokohama, and municipal subway lines, please change trains here at Shin Yokohama. We will depart shortly after arriving at Shin Yokohama, so please be ready to get off before the train stops. Thank you.